बंधु आज भिडियो मध्यम मुझे छोट कहानीटी कहबी ये कहानीटी को जड़े दर्शक बंधु मते मेसेंजर मध्यम पठे ना ये भिडियो मध्यम न कहवाई से अनुरोध करते तेणु ये भिडियोटी संपूर्ण भाव में यंग जेनेरेशन पिला नहीं गठित एवं समस्त पेरेंट्स मानक नहीं गोटे छोट कहानीटे अच्छी ये कहानीटी को आपण जदि प्रथम रु शेष पर्यंत मन दे शुणुंट मु ग्यारंटी देवी आपण ये कहानी माध्यम बहुत कथा शिखिबे और बहुत कथा जानी परिबे कारण ये कहानीटी जड़े आम दर्शक भाईंकर जे कि निज जीवन रे से घटना को सामना कर सारी एवं तांकर निजर अनुभूतिर कथा सी आमको लेखि जन चलतु एवं से कहानीटी को आबे मन दे शुणा गोटे दिन राति तीनोटी पिला सुनसान रास्तार चली से माने विभिन्न प्रकार कथबार्ता होई आसुथांती एवं मझिरे मझिरे पछको अनु थांती जे कोनोसी गाड़ी घोड़ा आसिले से तांको लिफ्ट मागी से आगो को जिवे सही समय रे गोटे ऑटोवाला आसी सेठारे पहुंची थिला जेतेबेले ऑटोवालाटी को एई तीनोटी पिला देखिचंती से ऑटोवालाटी को अटकेबा पई चेष्टा करिसंती एवं ऑटोवालाटी से पिला मानक पाखरे ऑटो किछि एवं पचारिछि तमे माने कुआडे जीवो सेई पिला तीनोटी कहिथिले जे आमे पाख इंजीनियरिंग कॉलेज को आमे जीवो तमे कोन हमकु सेठारे नै छाडी दबो ऑटोवाला एबे कहिछि हां हां आपण मानकु नै मु सेठारे छाडी देबी किंतु ता पई टिके अधिका चार्जेस दबाकू पड़िबो सही समय रे सेई तीनोटी पिला कहिचंती तमे चाहा कहबो आमे तुमको सही चार्जेस दबो किंतु आमको नै आम कॉलेज पाखरे टिके छाडी देई आसो एहीपरि कथबार्ता परे से तीनोटी पिला से ऑटो रे बसिचंती एवं ऑटोटी आगु को गड़ीछि से तीनोटी पिला से ऑटो भितर बसी बहुत मजामस्ती करुथांती एवं कथा होथांती आज पार्टीटी बहुत जमीगला आज बहुत आमे मद पीले बहुत आमे एंजॉय कले बहुत भल हैला एई भली पार्टी जदि सबु बेले मिलंता जीवनटा पूरा चेंज हो जाता जीवनटा पूरा रंगीन हो जाता एहीपरि भाबरे अनेक कथा कहतांती एवं मझिरे मझिरे अभद्रामीर सबु सीमा पार हो जाउथांती ऑटो वालाटी चुपचाप ऑटो चलाउ थाए किछि बाट आसी सारला परे सेई ऑटो वाला जनक कहताए भाई जदि किछि खराब न भाबिबो मु तुमको गोटे कथा कहिबी सही समय से पिला तीनोटी कहिचंती भाई तमे हमको कौन शिक्षा दब तमे तो होउच जने मूर्ख लोक तमर कौन जे ज्ञान अच्छी तमे आमको दब एहीपरि कथा जिते बेले से पिला तीनोटी से ऑटोवाला को कहिचंती से ऑटोवाला सेठारे गाड़ी रखी देछि एवं कहिछि आज तमे जो कॉलेज रे पाठ पढुतल मु सेई कॉलेज रे दिने पाठ पढुतली सतके मिछ कॉलेज रे जाई रजिस्टर चेक करी देखिबो मो ना सेथिरे अछि कि नै मु भी मध्य एई कॉलेज रे जेतेबेले पाठ पढितिली सेतेबेले बहुत स्वप्न देखितिली किंतु जेतेबेले कॉलेज आसिली मु खराब पिलांको संग दोषरे पड़ी निज जीवन को आज नष्ट कर देछि मोर बापा जने साधारण श्रमिक से दिन राति एक करी मते भल कॉलेज रे पाठ पढ़ौतिले जेपरी मु भल मनीषटीए हेबी एवं तांकर ना को मु रोशन करिवि किंतु मु मो बापा मांकर स्वप्न को पूरा करि पाली नाही ता सहित मो स्वप्न को आज भी मु धुगिसात कर देछि तम भली जेतेबेले मु स्टूडेंट थिली सर्वप्रथमे चिंता करिथिली मु भी मध्य भल कॉलेज रे पाठ पढ़िबी एवं भल चाकरीटीए करिवि जेतेबेले मु ए कॉलेज को पाठ पढ़िबा पई आसिली खराब संग दोषरे पड़ी सबु बेले तम भली पार्टी कली मजा कली मस्ती कली एई भली समय अतिबाहित हैला जेतेबेले पाठ पढ़िबा पई विवेक कहउथाए बापांगर परिश्रमर कथा आखि आगर आसी जाउथाए सेतेबेले मन को बुझी दउथाए आहुरी समय अछि मु आजी मजा करि दिए आसंदा काली पाठ पढ़ी एहीपरि भाबरे मु मोर अमूल्य समय को सबु बेले नष्ट परे नष्ट करि चलिली जेतेबेले परीक्षा बा सेमिस्टर आसिला सेतेबेले मोर बैक लागिला अर्थात पेपर क्लियर हैला नै एही भली बारंबार बारंबार मु एग्जाम दउथाए मोर पेपर आदो क्लियर हो न थाए शेषरे एनएफटी लागिगला अर्थात नॉट फिट फॉर टेक्निकल एजुकेशन जेतेबेले लागिगला मते कॉलेज रु तोड़ी दिया गला कारण सेटा जेतेबेले लागि जाए तमे आउ पाठ पढ़ी परिबो नै तापरे कौ मुह नै मु घर को जीवी आउ किछि
ଚିନ୍ତା କରିପାରିଲି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ମୋର ପରିବାର, ମୋ ବାପା ମା, ମୋର ଗାଁର ସାଇ ପଡ଼ିଶା ମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକଥା ଜାଣିଲେ, ସେମାନେ ମୋତେ ଛିଛାକର କଲେ। କହିଲେ, ଆମେ କ'ଣ ଭାବିଥିଲୁ, ଏଇ ପିଲାଟି କ'ଣ ବାହାରିଲା। ଏହିପରି ଅବସ୍ଥାରେ କ'ଣ କରିବି ମୁଁ ନିଜେ କିଛି ଚିନ୍ତା କରିପାରୁନଥିଲି। ଆଜି ତମେ ଯେଉଁ ମଜାମସ୍ତି କରୁଛ, ଏଇ ମଜାମସ୍ତିର ଭାର ବି ତମକୁ ଦିନେ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତମେ ଯେଉଁ ଭାବୁଛ ଆଜି ପଢ଼ିବି ନାହିଁ, ଆଜି ମଜାମସ୍ତି କରିଦେଉଛି, ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ିବି, ଆସନ୍ତାକାଲି ବୋଲି କିଛି ନଥାଏ। ଭାଇ ମୋର ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖିବ, ଆଜି ଯଦି ତମେ 6 ଘଣ୍ଟା ପାଠ ପଢ଼ିପାରୁନାହ, ଆସନ୍ତାକାଲି ଖରା ତରାରେ 12 ଘଣ୍ଟା ପରିଶ୍ରମ କରିବ ବୋଲି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଉ। ଯେତେବେଳେ ସେହି ଅଟୋବାଲା ଏହିପରି କିଛି କଥା କହିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଏ 3ଟି ପିଲା ପୁରା ସାଇଲେଣ୍ଟ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ନିଜର ଭୁଲକୁ ବୁଝିପାରିଲେ ଏବଂ ଅଟୋବାଲାର ପାଦ ଧରି କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ଭାଇ ଆଜି ତମେ ଆମକୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଶିକ୍ଷା ଦେଲ। ଆମେ ଆମ ଜୀବନକୁ ବାସ୍ତବରେ ଯାହା ଭାବିଥିଲୁ, ତମେ ବାସ୍ତବରେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଦେଲ, ସେହି ଶିକ୍ଷା ଆମ ଜୀବନ ପାଇଁ ଅମୂଲ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ହେବ। ଆଜିଠୁ ଭାଇ ଆମେ କଥା ଦେଉଛୁ, ଆମେ ଆମ ନିଜର ଷ୍ଟଡି ପ୍ରତି ଆମେ କନସିୟସ୍ ହେବୁ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷାର ଭଲ ନମ୍ବର ରଖି ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଆମେ ଭଲ ମଣିଷଟିଏ ହେବୁ। ଏହିପରି କିଛି କଥା କହି ସେହି ପିଲା 3 ଜଣ ଅଟୋବାଲାକୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଏବେ କଲେଜ ଭିତରକୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁ, ଏ କାହାଣୀରୁ ଆପଣ କ'ଣ ଶିଖିଲେ, ଦୟାକରି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କହିବେ। ମୁଁ କେବଳ ଏତିକି କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଆଜି ତମେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛ, ଥରେ ଭାବିକି ଚିନ୍ତା କରିକି ଦେଖ, ତମେ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ମାଗୁଛ ତୁମର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ସବୁ ତୁମକୁ ହସି ହସି ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତା ରହୁଛି, ପୁଅ ଝିଅ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର କେବେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନ ହେଉ। କିନ୍ତୁ ତୁମେମାନେ ସବୁବେଳେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ନାଁରେ ସହରକୁ ଆସୁଛ ଏବଂ ସହରରେ ସବୁବେଳେ ମଜା କରୁଛ, ମସ୍ତି କରୁଛ, ପ୍ରେମ କରୁଛ, ପାର୍ଟି କରୁଛ, ଏଇଭଳି ନିଜର ଅମୂଲ୍ୟ ସମୟଗୁଡ଼ିକ ନଷ୍ଟ କରିଦେଉଛ। ତୁମେମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ଯେ ସମୟକୁ ଯଦି ଆମେ ନଷ୍ଟ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ସେ ସମୟ ଆଉ କେବେ ବି ଫେରି ଆସିବ ନାହିଁ। ସମୟ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ କଥା କହିଥାଏ, ଆଜି ତମେ ମୋତେ ନଷ୍ଟ କରୁଛ, ଦିନେ ସମୟ ଆସିବ ମୁଁ ତୁମକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବି। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଆମେ ସେହି କଥାକୁ ନ ବୁଝି ଆମେ ସବୁବେଳେ ଜୀବନରେ ଏନ୍ଜୟର କଥା ଭାବନ୍ତି, ମଜା ମସ୍ତି କରନ୍ତି। ପାଠ ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ବୁଲନ୍ତି ଏବଂ ସାଙ୍ଗସାଥି ସହିତ ଫିଲ୍ମ ଯାଆନ୍ତି, ପାର୍କ ଯାଆନ୍ତି ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାମ ସହିତ ସବୁବେଳେ ଆମେ ଲିପ୍ତ ରହିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷା ସମୟ ଆସେ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଆମ କୋର୍ସ ସିଲାବସ୍କୁ ଆଦୌ କଭର କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଶେଷରେ ଆମେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଫେଲ୍ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ଆମ ଜୀବନଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମାଟି ହୋଇଯାଏ। ଏବଂ ସମସ୍ତ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣ ଟିକେ ଫୋକସ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ବି ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି। ଖାଲି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯେ ପଇସା ପତ୍ର ଦେଇଦେଲେ ପିଲାମାନେ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିବେ, ଏହାର କିଛି ମତଲବ ନାହିଁ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ପିଲାମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, କାରଣ ଆଜିର ପିଲାମାନେ ଆମ ଦେଶରେ ହେଉଛନ୍ତି ଭବିଷ୍ୟତ। ଆଶା କରେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରୁ ଆପଣ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିଥିବେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରି ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସୁନ୍ଦର ଶିକ୍ଷାଟିଏ ନିହାତି ଦେବେ। ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଖୁସି ଦିଅନ୍ତୁ। ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍। ଜୟ ଗୁରୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।